Halo, Madam. Halo Ibu, welcome. Welcome to Friends Class. Oke. Siluet ya Bu ya. Saya ganti device dulu ya, Bu, Madam. Bentar. Oke Bu. Oke, welcome to the class, mes élèves. Bonjour à tous, comment ça va? Ouvrez votre caméra, Siapa, s'il vous Madam? plaît. Iya, coba kameranya dibuka aja dulu kalau memang support untuk sinyalnya ya. Combien de personnes aujourd'hui? Seulement 7, 11. 11 orang. 12, 13, Ok. On va continuer notre classe ya. Bonjour à tous, comment ça va? Bonjour, Ça va madame. bien, madame. Bonjour, madame. Ok, d'accord. On va continuer notre classe aujourd'hui. Maintenant, on va continuer avec le cadet 3.6, la caractère de personnage. Mais aujourd'hui, on va faire une discussion ya. Kita akan membuat diskusi. N'est-ce pas? Oui? Oui ou non? Benar nggak? Oui, madame. Oke. Oui, madame. Oui, madame. Oke, avant Oui, madame. the class, let's pray before ya. Who wanna lead us for praying? Raise your hand, please. If you Mais wanna. Zara, madame. Oke, Zara, s'il vous plaît. Ya, Zara, silakan. Oui, merci, madame. D'accord, classe. Avant de commencer notre leçon, les prières, s'il vous plaît. Prière finie. Oke, merci Ibuku Azahra. Oke, Madam want to share screen. Wait ya. Why Madam can share ya? Oke. Make a host first. Oke, apakah screen Madam kelihatan? Terlihat jelas? Oui, madame. Oui, madame. Oh, ya. Untuk bienvenue dans la classe de français Madame Murni Sinaga. Et encore maintenant, sebelum kita masuk ke materi kita Madam mengingatkan kembali mengenai kesepakatan kelas kita hari kemarin. Madam ingatkan kembali. Combien personnes aujourd'hui? Ada berapa orang kah kita hari ini sudah ada di dalam kelas? Sejauh ini baru 19, madam. 19. Tambah ini sekarang tambah 10 jadi 20.
Sudah ya? Nambah lagi ya? Oke, kesepakatan kelasnya ini kita sudah buat kemarin, yaitu hadir dalam kelas tepat waktu. Kemudian jangan lupa mempersiapkan segala perlengkapannya. Ketiga, mempersiapkan handphone ataupun laptopnya. Keempat, saling peduli dan mengingatkan ya. Jadi nanti jangan lupa untuk unmute your microphone if you want to speak, okay? And unmute if you want to speak, and after you explain or something the presentation, make it mute again, okay? And next, number 5 is be kind, share things, okay? Number 6, tidak meninggalkan kelas tanpa permisi, okay, d'accord? And number 7, gunakan bahasa Perancis untuk ungkapan sederhana kita. Oke, selain itu, Madam juga meminta kita untuk melihat ada kesepakatan kelas lagi tambahan, karena kita dalam kelas Zoom hari ini, yaitu kamera harus dihidupkan kalau memang sinyalnya dapat memenuhi, kemudian unmute your microphone, konsentrasi, perhatikan nanti waktu kita, kemudian catat yang penting, jika ingin bertanya raise your hands, dan manajemen waktu, manajemen diri kita masing-masing, oke? Bisa beda kok? Halo? D'accord, Madame. D'accord, Madame. Oke. Sekarang sebelum kita masuk ke diskusi kelompok, pembagian diskusi kelompoknya, kita main ini dulu deh. Kita games dulu deh, ice breaking dulu. Sudah pada ini lagi puasa semua ya? Cuma Madam yang tidak puasa sama Samantha. Ayo take your fasting, Samantha, or no? Join the Ramadan moment, join with the others. No ya. Oke, kita games dulu ya, atau ice breaking dulu sebentar. Gamesnya itu adalah bos berkata. Ada yang sudah tahu games ini? Ada yang sudah tahu? Answer Madam, please. Belum, Madame. Belum ya? Jadi games kita itu adalah... Belum, Madame. Oke, d'accord. Gamenya itu adalah bos berkata. Jika bos berkata, berarti kalian itu perintah. Tapi kalau tidak ada kata bos berkata, itu tidak perintah. Artinya, kalau ada bos berkata, kalian harus mengikutinya. D'accord? D'accord ya? Gamesnya adalah tarik nafas. Wih, tarik nafas semua. Concentration. Bos berkata, tutup mulutnya. Lebang rambutnya. Salah, Samantha salah, sama Ajara salah, karena tidak ada bos berkatanya. Jadi kalau ada bos berkatanya, baru pindah. Kalau cuma dipindahkan tidak bisa. Kita ulang ya. Kita ulang. Bos berkata. Oui, Madame. Ya. Bos berkata, angkat tangan kanan. Oke, d'accord. Bos berkata, senyum manis. Menangis. Wah, keren, tidak ada yang mengikuti menangis. Thank you, merci beaucoup. Oke, sekarang karena kita sudah memulai kelas kita dari tadi, nanti silakan absensinya ya, absensinya tetap dalam WA ya. Absensinya dalam WA tetap dengan presentasi. Kita mulai dari kategori kelompok
for the category ang. S'il vous plaît, Samantha. Merci, madame, for the change. Alright. Right? Bonjour, madame, Bu Siti. Itu Bu Komis. Ngomong siapa? Ça va bien. Merci, madame. Ok, de alors, sont la catégorie 1, je me présente, je m'appelle Samantha Sundawijaya. Et mes amis, il s'appelle Rido Ilham Saputra, elle s'appelle Liza Monica. Ok, de alors, maintenant, on doit faire la présentation pour Liza Monica. The time is yours. Okay, as a host, maintenant is Samantha. You may change the host to who? Who will be presentation? Who wanna share the screens? Oh, Yeah. merci, madame. Right. I'm sorry, madam, but Yeah. Liza not to join Zoom, madam. Haven't joined. Where is Liza? Haven't joined, madam. Why? Because there is no inform to madam. Liza. Oke, madam share screen aja punya kalian gimana? Silakan Samantha yang jelasin. Yes. Yes, madam. Make Madam. madam as a host now. Yes, madam. Oke? Dan? Right. Done, madam. Okay, let me check. Let me check. Where is yours? Samantha. Where is yours? Wait ya. Yes, madam. Merci, madam. Already? Already the in screen? No? Haven't? Heaven, madam. No, haven't seen. Wait ya. Madam can share it. Oh, ya. Right. Thank you, merci, madam. Bonjour, madam Bu Siti. We are from group 1, category 1, group D. We would like to explain our material. So, regard this, bien les images dans la table haute, et écrivez antonyme et synonyme dans la phrase. The synonym is Aulia et Kongtongpe, Rido et Hurux. For antonym,
Suci e constante, rido e melancholic. Oui. The synonym is Nadinda e heureuse, rido e constante. For antonym, Oui. octa e constante, Luttia e triste. For synonym, diva e triste, Zara es triste. For antonym, octa e heureuse, Usi e melancholic. Oui. For synonym, Devi e constante, Nova e constante, antonym Lucia e triste, Tatia e heureuse. For synonym, Aldo e sourire, Agnes e sourire. For antonym, Oui. Sarita e triste, Dinda e sourire. Sourire. For synonym, Citra e triste, Gendis e cavardus. Oui. For antonym, Nadinda e triste, Refsa e joyous. For synonym, Madame e rire, Elsa e constante. For antonym, Lutfia e angois. Angjois. Aulia Faras Angois. angois. Oui. Aulia Faras e entusias. Enthousiaste. Antusias. Oui. For synonym, Intan Pratiwi e constante, Devi e heureuse. For antonym, Oui. Devi e heureuse, Aquila e triste. Oui. Merci, madam. Yeah. So, we move to next agenda. We please, Rido. The time is yours. All right, thank you for the change, Samantha. Okay, everyone. Yeah, till this question. Is there question, guys? You may raise your hands if you have a question. Halo. Halo, Kelvin, maybe. Where is Kelvin? Kelvin, you have a question? Yes, madam. Do you have a question for this group? Yes, I have, madam. But wait a minute, madam. Yes. You need the slide to make your complete your question. There is one. Okay. Oh yeah. Can you hear my voice, madam? Yes. Samantha? Calvin. Okay, let me speak English for my question. Okay, for the group 3, I have question about your presentation. Please hear the answer here. Okay, the question is, what is the function of synonym and antonym in a sentence? And can you give us 2 more synonym for sad?
Okay. All right. Thank you for the question, Kelvin. May I answer, madam? Of course. All right. The synonym have a function for ajoute lava a la ajoute de la variété à la phrase or making variation on sentence. So if we use the antonym or the synonym, the sentence will be more varied and interesting. The example for the synonym in set phrase, the first question is Rido as trace and the Samantha as plural or dan Samantha menangis. And the second example, Liza as MU and Samantha as deer. In Indonesian language, Liza terharu dan Samantha berduka. Thank you, madam. Is it clear, Kelvin? Yes, it's clear. Merci biasa. Thank you. You're welcome. Okay. Close. Samantha, you may close your presentation. Merci for who watching our presentation. We close. Okay. Yes. Ya, Intan, s'il vous plaît. Okay, thank you, Madam. Yes. Emma Watson est une actrice intelligente qui sait aussi chanter et danser. Emma Watson a un goût philosophique un peu clair, des grands yeux, un petit nez pointu, encore grand et très sympathique. Mais Emma Watson est aussi un peu timide, une personne socialement maladroite. Une personne socialement maladroite. Oui. Et elle se considère comme Oui. Oui. une mauvaise personne pour discuter avec d'autres personnes. Oui. So let me use bahasa to make it clear. Jadi dalam teks ini kami menjelaskan tentang Emma Watson. Dalam teks ini juga sudah ada kata sifat yaitu intelligent. Intelligent itu bentuknya feminin yang artinya kalau dalam bahasa Indonesia itu cerdas. Nah, intelligent itu punya sinonim yaitu adroit dan antonim yaitu stupid, mirip seperti bahasa Inggrisnya bodoh. In Francais, stupid apa? Oui, Intan? Quelle est l'antonym de intelligent en français? So ya, S-O-T, bacanya so. Stupid, we can also use stupid, but it's not very correctly for the base of Francais-nya. Oke, Ungswit, silakan lanjut Intan. Lalu ada timid. Timid itu artinya malu atau pemalu. Bentuk maskulin dan femininnya itu sama.
Lalu dia punya sinonim Odangshu Oui. dan antonimnya itu jeune dan hésitant. Oui. Lalu juga ada bu, angbu. Bu itu artinya indah dan punya sinonim joli dan punya antonim afro. Oui. Bu itu bentuknya maskulen, sedangkan bentuk femininnya itu belle Oui. yang sama-sama artinya indah. Lalu di sini juga ada glons. Glons Oui. itu artinya besar kalau dalam bahasa Indonesia. Dan antonimnya itu adalah petit atau kecil seperti itu. Oke. D'accord. I think that's all, madam, from me. Oke. Ya, Tata, s'il vous plaît. Maintenant. Your turn. Okay, thank you, madam. Yes. So, guys, this is time for Q&A for you. For who wanted to want to give question, just drop in here, guys. Just drop in here. Thank you, madam. Yeah. Who wanna give a question, guys? There is? Wanna give the question? Wanna asking something about Emma Watson, Lapras? So, Tata Group tugasnya adalah mencari paragraf atau kalimat yang berhubungan dengan tokoh ya. Setelah kalian menemukan mengenai tokoh tersebut, kalian harus menjelaskan perubahan sinonim dan antonimnya dan karakter dari perubahan maskulin femininnya. Ada yang ingin bertanya dari grup 2? Silakan. Unmute. Siapa? S'il vous plaît. Kalau nggak ada yang bertanya, nanti madam yang bertanya. Azizul, s'il vous plaît, Azizul. Ya, Jul. Okay, thank you for the chance, Bu. I wanna ask for group Tata how for determine masculine and feminine for word in French, Bu. Because I look there is some word example. For example, How there is that mean use bahasa for make it clear, Bu. Contoh ada kata jadinya USA. Kalau ada tanda petik di atas berujungan dengan tidak berubah. Kalau huruf di ujung N di di ujung akan N jadi double. Kalau huruf vokal menjadi huruf bagaimana cara menentukannya, Bu? Membuat kata feminim dan maskulin. Okay, Azizul, thank you for your question. So, Intan want to answer the question, madam. Oui, s'il vous plaît, Intan. Sorry, Azizul, can you repeat again your question? Okay, let me use bahasa to make it clear. And okay, pertanyaanku bagaimana cara membuat feminim dan maskulin di dalam bahasa Prancis? Jadi cara mengubah dari maskulin ke feminin, dari feminin ke maskulin, seperti itu? Terutama untuk kata sifat. Iya. Dalam bahasa Prancis itu sudah ada beberapa ketentuan seperti itu. Kayak seperti yang punya akhiran EAU itu
itu maskulin. Tapi di dalam bahasa Prancis itu juga ada pengecualian seperti itu. Nah, cara untuk mengubahnya itu biasanya tuh ada kata yang akhirannya L, N, atau T. Itu biasanya bentuknya maskulin. Jadi kalau mau merubah jadi feminin, biasanya akan menggandakan huruf konsonannya dulu, seperti huruf akhirannya itu, baru ditambah dengan huruf E. Setahu Intan seperti itu. Tapi kalau mau tahu lebih lanjut, sebenarnya bisa cari di Google atau cari ke orang yang lebih pintar lagi. Intan kalau membedakannya dan mengubahnya seperti itu caranya. Oke. Ya, masih kelihatan ya screen sharing Madam ya? Masih kelihatan? Madam. Ya. Iya, Madam. Untuk membantu tadi Ajijul itu, Madam sudah kirim kemarin banyak link YouTube ya, beberapa yang menjelaskan mengenai perubahan maskulin dan feminin dan cara penggunaannya. Memang yang paling gampang itu Ajijul adalah mengubah kalimat yang bentuk maskulinnya ditambahi huruf E di belakang. Huruf E, contohnya, misalnya seperti ini. Kalimat kedua ini, amusant. Amusant. Pasti kalau sudah bentuknya seperti ini, dia maskulin. Kemudian ditambah E di belakang, menjadi feminin. Bagaimana Madam kami tahu hanya ditambahin E, padahal ada kok yang berubah menjadi EUS. Ya kan? EUS. Nah, yang EUS itu biasanya apabila bentuk maskulinnya adalah dalam akhir kata tersebut adalah EUX. Kalau dia dalam kalimat EUX, biasanya perubahannya itu konstan menjadi EUSE. Contohnya, aventureux menjadi aventureuse. Ada lagi di sini, courageux menjadi courageuse. Yang mana lagi? Curieux, menjadi curious. Yang banyak ya ini, jaloux menjadi jaloux. Yang banyak, paraiso menjadi paraisus. Jadi kira-kira kalau dia ada huruf X di belakang, EAUX atau OUX seperti ini ya, EUX, kemudian ada lagi OUX, berarti di belakangnya itu femininnya pasti berubah menjadi EUSE. Nah, biasanya kalau tidak ada hanya akan ditambahin E di belakangnya. Contohnya patient menjadi patiente. Bavard, bavarde. Kemudian yang berakhiran IF seperti ini aktif, femininnya menjadi aktif. Pakai dari Fanta menjadi Victory. Itu perubahannya. Vous avez compris, Jul? Cukup jelas, Jul? Ya, cukup jelas, Bu. Terima kasih, Tata. Ya. Ilya, the question encore? Masih ada yang mau bertanya? No? Oke, sekarang Tata, silakan. Tata. Oke, Tata sepertinya sinyalnya juga ini, boleh Intan ditutup sesi kalian? Oke, thank you, Madam. Jadi sampai di sini. Madam, for your explanation, and Yes. Intan, and thank you for Aziza for your question. Okay, guys, that's all. That's all for our group. Thank you so much. Wassalam. Thank you so much. Thank you so much. Oke. Ya, big applause for Group Tata and Intan and Lely. All right. Bonjour, madame. Bonjour, mesdames. Nous sommes le groupe Anthony Metsynonym Horoscope dans la catégorie 3. Je m'appelle Azara Salsabila, elle est là, mes amis.
Il s'appelle Muhammad Aldo, and il s'appelle Naufan Isan Adiba. And we are gonna jump to the main session, which is explanation by Muhammad Aldo. For Muhammad Aldo, the time is yours. Aldo? Aldo, you can unmute your microphone. Aldo? Sorry, for Aldo, the time is yours. Aldo, can you hear our voice? No? Yes, madam, I can hear. Okay. The time is yours now to presentation your group. Okay, madam. Wait a minute. Okay, maybe Azara, share screen by Azara or by Aldo? By Aldo, madam. Okay, madam will change ya the Alright, host. madam. Merci, madam. Madam kok tidak bisa. Madam nggak bisa ngeklik dari sini, gimana dong? Coba ini deh Azara, coba bisa nggak Azara? Madam nggak bisa ngeklik. Apa Azara yang harus ini dari sana? Hostnya soalnya Azara sekarang. Alright, madam, already. Sorry, Aldo. Sorry, madam. Oke. Aldo, s'il vous plaît. Apakah gambarnya sudah terlihat? Yes, we can see your PPT. Thank you, madam. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Hello, warahmatullahi wabarakatuh. bonjour à tous. Je m'appelle Mohamed Aldo du groupe 3. Je vais vous expliquer que les antonymes et synonymes des adjectifs de l'horoscope cancer. La cancer est sensible those attention from unit dans
facile et capricieux. Laissez-moi vous expliquer clairement. Alright? The Right. first is sensible. Sensible. Sensible, or we call it peka in bahasa, has a synonym like sensitive, compatissant, compassionable, and emotive. For antonym is insensible and debonair. Insensible et debonair, ya. Insensible, debonair. Oke, Aldo? Okay, madam. Oke. Insensible and debonair. And for masculine and feminine has a sample, which is sensible. Sensible. Next, let's continue. The second one is douce. Has a synonym agréable, passion, Passion. and passion, Passion. passion, and indulgence. Oui. For the antonym are cruel, Cruel. cruel, rugueux, Rougeau. rugueux, and malon. Mana? Oh, oui. For the masculine form, we read it douce, and for the feminine, dude. Okay, number 3 is attention, or we call it penuh perhatian. Okay. Penuh perhatian. For the synonym are attentive, réfléchi, minutieux, and consciencieux. Oui. For the antonym are negligent, désordonné, and insouciant. Insouciant. Oui, très bien. For the masculine form is attention, and for the feminine is attentionné. Oui. Minute angkor ya, 5 menit lagi ya. Pour le groupe 1. Yes, madam. Right, we continue. 4. The synonym of 4 is poisson, Oui. figaro, Figaro. and energy. Énergique. Oui. And for the antonym is faible and mou. Mu. Oke. Bukan The mu ya, masculine- mu. Mou. Oui.
The masculine form is for, and for the feminine one is forge. Fourth. Ada e-nya. Wait. Fourth. Wait. Okay, number 5 is unique or unique. For the synonym is exceptional, remarkable, eccentric. Eccentric. And for the antonym is multiple, divers, ordinary, and normal. Okay. Same like sensible, the masculine and the feminine form of unique are same. Still the same, ya. Ce n'est pas différent, la masculine et féminin pour unique. Okay, number 6 is grand. Qu'est-ce que c'est en bahasa grand, Aldo? Grand is besar. Oui. For the synonym is enorme, Gigantic. Gigantic. Oui. And géant. Oui. For the antonym is petit and court. Court. Ya bahasa Prancisnya ya, petit et court. Court. Oui. The masculine form of grand is grand, and for the feminine form is grande. Grande, très bien. Okay, next, facile. Facile. In bahasa facile, qu'est-ce que c'est, Aldo? Facile in bahasa is mudah. Oui. For the synonym are aisé, aimable, oui. Aimable. And for antonym is kung fu, impossible, oui. incomprehensible. Ya, très bien. For the masculine and feminine form are same is facile. Right, the last one is capricious. Capricious mean berubah-ubah atau labil. For the synonym is unstable. Oui. Xiaozong and Kong. For the antonym are calm, impassible, oui. placide, Oui. pondere. The masculine form of capricious is capricious and the feminine is capricieux. Feminin capricieuse, masculin capricieux. Jangan salah ya Aldo ya. Oke, alors, ensuite, c'est fini ou non? Okay.
Okay, maybe that's all from my presentation. Merci beaucoup à tous, and I back to let Zahra back to lead the presentation. Okay. All right, thank you Aldo for the great presentation. Now we jump to the next materials, which is gonna deliver by Muhammad Naufal Ihsan Adibah. For Naufal Ihsan Adibah, the time is yours. Okay, thank you, Zara, for the change. Comment les gars avez-vous des questions ou des suggestions sur notre présentation? Oke, ada yang mau nanya dah, silakan. Will you the question? Anyone, guys? Anyone? Raise your hand, please. Hello? There is some question? There is, madam. May I ask? Yeah, s'il vous plaît. Oui, madam. Merci beaucoup for the chance. So I would like to ask to Azahra group, how we decide if the noun is masculine or feminine? Thank you. All right, thank you Adinda for the questions. For Aldo, the time is yours to answer Adinda questions. Answers before Adinda for your question. Thank you. Yes, what is the answer? I'm so sorry, I didn't you please read in the duration. Thank you. Okay. There is problem in your PC, Aldo? No? There is already answer or no? Sorry, Adinda, can you repeat your question again because Aldo cannot hear it clearly. All right, Aldo, for Adinda's question is how to decide synonym and antonym like you do. Yeah. Maybe in others, not only Aldo, maybe Naufal or Azahra, maybe you can answer also because your time is only 1 minute left. All right, Zara, madam, Zara wanna answer? Okay. Okay, thank you, Adinda, for the questions. Personally, if Zara confused for the word, Zara gonna open Google because we have Google now. We can looking over there what is the synonym and antonym, or we can open a French dictionary for make more easier our language when we are want to say something in French language. Okay. Thank you. Can you got the point, Adinda? Yes, we have Mbah Google and dictionary now, yeah. You must upgrade our IT also. Madam also still use dictionary, still consult our dictionary. That's the point. Daripada ke Google, mending memang download the dictionary français, ya. Okay? Yes, madam. Yes, I think I think it's enough, ya. Close, s'il vous plaît. All right, guys.
beaucoup for watching our presentation. We would like to say sorry if there is some mistake from us. And lastly, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merci beaucoup all. Merci, madame. Ya,